guys, for today's video, moadto may og simbahan. Hi guys! Mo na guys, nganong nag-ilis may og kaya among mga suotron. Kay? Double lining. Yes, double lining. Unya, modong lagi may simbahan niya alas 3, meya, alas 2:52 namin modong mga alas 2 namin modong kay alas 3 man magsugod, so alas 2 ay modong. So una guys, Isa lang balot ng gagi. so man among outfit karon. Naputi, may tanan, dali lang naglahi. Dali lang naglahi. Hapit na mi guys, hapit na mi. As in. Happy New Year! Advance Happy New Year guys! Yes, Advance Happy New Year,